नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज 24 शबान और बुध का दिन है। आज के दिन जिस भी घर में ये तस्बीह पढ़ी जाती है, रब कायनात अपने हुक्म से, अपने करम से, अपने फजल से उस घर के बच्चे बच्चे को भी अरबपति बना देता है, अगर वो चाहे तो। सबसे पहले तो बात उसके हुक्म की है कि वो जिस चीज़ के लिए कुन कह देता है तो वो फायाकून हो जाती है, क्योंकि उसके दस्ते कुदरत से कोई भी चीज़ बाहर नहीं है। उसके कुन कहने की देर होती है और फायाकून हो जाती है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन अगर किसी वजह से ना पढ़ सके तो फिर पूरा साल इंतज़ार करना पड़ेगा कि जब अगला शबान का महीना आएगा, अगले साल 24 शबान की तारीख होगी, तो ही आप इस वजीफ़े को पढ़ सकेंगे। इसलिए जैसे ही आपको वीडियो मिले तो आप इस वजीफ़े को फ़ौरन पढ़ लीजिएगा। आज के दिन इस तस्बीह को लाजमन पढ़ लीजिएगा। किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। गैबी दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं, किसी बीमार के लिए पढ़ सकते हैं, खुद के लिए पढ़ सकते हैं, शादियों के लिए पढ़ सकते हैं, औलाद नहीं है उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो रब कायनात की ज़ात पाक आप पर यकीन कामिल होना चाहिए कि हर चीज़ पर कादिर है वो। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। यकीन कामिल होगा तो काम होगा। अगर हमारा यकीन ही कामिल नहीं तो हमारा वो मकसद, वो हल नहीं होता। इसलिए यकीन कामिल रखिएगा और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हमें वो अजर, वो फल नहीं मिलता। इसीलिए अच्छी नीयत रख के कीजिएगा। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी तो लाजमन रखनी है। और जब आप वजीफ़ा करने लगें तो कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आपको इजाज़त मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के, समझ के फिर वजीफ़े को कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर आपको बात की समझ ना लगे और आप वजीफ़ा करने लगे तो वजीफ़ा ठीक ना हो। कि अपनी तरफ से किसी वजीफ़े में ना तो आपने किसी लफ्ज़ को कम करना है और ना ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर हम अपनी तरफ से किसी वजीफ़े में कम या ज़्यादा भी कर देते हैं तो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इसीलिए वजीफ़े को अच्छी तरह समझ के, सुन के फिर कीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब कायनात हम पर करम अता फरमाएगा। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, या कि किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हैं, या कि किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या महफिल मिलाद के लिए बुलवाना चाहें, या कि कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। जो मेरे भाई या बुजुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो वो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझे अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हैं तो वो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं। और आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के फिर वजीफ़े को करना है। जब वजीफ़ा करने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो और सुकून के साथ वजीफ़े को करना है।
کہ جہاں پہ بھی آپ چاہیں اس وظیفے کو بیٹھ کر کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پہ پڑھ سکتے ہیں، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، دفتر میں، مسجد میں، کہیں پہ بھی بیٹھ کر آپ وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ مگر جب وظیفہ پڑھنے لگے تو پورا وظیفہ پڑھ کے ہی آپ نے اٹھنا ہے، اور کسی سے بات بھی نہیں وظیفے کے درمیان میں کرنی، نہ فون استعمال کرنا ہے۔ پورا وظیفہ کر کے پھر آپ نے کسی سے بات کرنی یا اٹھنا ہے کہ وظیفے کے درمیان آپ نے بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ وظیفہ کرنا ہے، اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا۔ تو آپ نے پورے وظیفے کو کر کے ہی کسی سے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے باوضو کہیں پہ بھی بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے جس بھی مقصد، جس بھی حاجت کے لیے آپ وظیفے کو کرنے لگے تو اس کی نیت ضرور دل میں رکھنی ہے، اپنے ذہن میں رکھنی، اس کو اپنے خیال میں رکھنا ہے۔ تو پھر آپ نے اس وظیفے کو شروع کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر بہتر ہے درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنے وظیفے کو شروع کر لینا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے رب کائنات کا اسم مبارک، نام مبارک ہے، وہ ہے یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے پہلا کلمہ طیبہ، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کو آپ نے پوری ایک تسبیح 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس میں نہ تو آپ نے ایک کم کرنا ہے اور نہ ہی ایک زیادہ پڑھنا، پورا 100 ٹائم آپ نے اس وظیفے کو، پہلے کلمے کو پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تیسرے نمبر والا آپ نے وظیفہ شروع کر دینا ہے، وہ ہے الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی۔ اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے ساتھ ہی آپ نے پہلے نمبر والا وظیفہ شروع کر دینا ہے، وہ ہے یا وہابو۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا، اس کے ساتھ ہی دوسرے نمبر والا وظیفہ پہلا کلمہ شروع کر دینا ہے۔ پہلا کلمہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو آپ نے 100 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تیسرے نمبر والا وظیفہ شروع کر دینا ہے، وہ ہے الحمدللہ یا ربی۔ اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا وہی درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے، پھر دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا ہے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، رب کائنات سے معافی مانگنی ہے۔ جب رب کائنات ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا تو رب کائنات ہماری ہر حاجت کو سنے گا۔ وہ تو رب ہے، وہ تو ویسے بھی سنتا ہے، مگر ہمیں ہی مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، اسی لیے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ اس کے بعد جس بھی مقصد، جس بھی حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو پڑھا اس کی خوب دعا کیجئے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی لازماً یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ رب کائنات سے دعا، جس مقصد، جس بھی حاجت کے، جس بھی مراد کے لیے آپ نے اس وظیفے کو پڑھا، رب کائنات آپ کی تمام حاجات، تمام مرادوں کو پورا عطا فرمائی۔ اس پیارے پیارے ماہ مبارک کے صدقے سے، اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے، اپنے حکم سے آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔